Hello everyone! Maayong udto, no? Welcome back to my channel. If you're new here, please don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para ma-update mo sa tanan akong mga bagong pang-uploads, okay? So, for today's vlog, I'm going to ask you first questions, okay? Before nato sugdan ang tanan. Okay, let's start. Kinsa sa inyo ang naay Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, parehas ako and any other social media accounts. Of course, very known or uso kaayo sa ato especially because of the rise of the technology, because of the high-tech society that we have. Dili malikayan or murag nahimo na siya natong norm karon nga naa gid tay mga social media accounts like katong akong gipang mention kaganiha. Dayon naa pa gani uban sa ato more than one ang ilaang mga social media accounts like Facebook, right? Okay. Now, unsa ang relationship ani sa atong kaugalingon naa ba? How are we able to understand ourselves better? No? Okay. So, today we are going to discuss understanding our digital self. Sa panang digital self, ma'am? Unsay labot nako ana? Angay ba kong maminaw ana kung ikaw naa kay social media accounts like Facebook, Twitter, Instagram, so on and so forth, angay jud kang maminaw ani nganuman kita tanan maigo ug kita tanan maka-benefit ani nga topic or discussion. First, ang atuwa daw ko ng relationship sa atong isig katawo naka-distinguished through sincerity and authenticity. So, unsa man ang sincerity, ma'am? It refers to the exposure in public of what one feels privately. On the other hand pod, ang authentic nga person kay katong mga tawo nga mo-take og action based on some internal standards and takes responsibility for this freely chosen action. So, dako kaayo og issue ang sincerity, imong pagka-sincero, og ang authenticity or ang imong pagka-authentic og ang imo ang pagka-real sa pananaw sa laing tawo. In that case, a question gyud if ang ato ang gi-display sa ato ang social media accounts, is it sincere or is it authentic? No? Is it your real self? Bisan og digitalize lang siya? These are the basic questions nga atong ipangutana, no? Which is more real? Ang ato bang kani? Atong physical self ba? Or ang ato ang digital self? No? Which is more fake? Ang ato ang digital self or ato ang physical self? No? Maglibog ta usahay kay ma-intertwined nato siya. So much we will discuss further in this topic. Ang atua daw kunong social world in Western influenced society, pareha sa Philippines, we are typically influenced or ga-consist ang ato ang influensya sa tulo ka domain. Unsa man na siya? We have family, we have school, and neighborhood. Muuni pinakagrabig impluensya sa ato ang pamilya, ang eskwelahan, ug neighborhood. First, ang family. Nganong naa may impluensya atong pamilya? Of course, pinakauna sa ila taga-dako, sa ila taga-matuto, sa ila ata na-learn og mga basic knowledge that we have until such time nga moadto na ta og eskwelahan. Diri na dayon ta maka-learn ta og mga bag-o nga mga influences gikan sa atong school. Okay, nakadumdum mo sa una. Ang mga gagmayng bata mo-follow gina sa mama ug papa, sa any elder sa ilaang family kung unsa ang itudlo, no? By the time nga mo eskwela na ang bata, mo ingon na dayon nga ingon si teacher ma kay ingon ani, ingon si teacher ma kay ingon ana. Nahimo na dayon nga contributor ang school or si teacher itself sa batasan sa bata. Mao na siya nga very important ang family, school, and neighborhood. Kaning neighborhood, depende ni siya kung unsa nga klase neighborhood na ata.
if you have a very healthy relationship nga neighborhood, nindot ang pagpadako, nindot imong kinaiya. But if you grow up into not really healthy nga neighborhood, medyo murag maglibog pud kano kung asa kamustan. Kung ang imo ang neighborhood kay medyo dili kaayo nindot og naandan nga mga norms, most probably na ma-influensyahan ang imong behavior, imong action, imong perceptions ana. Okay? According to research, ang mga social domains sa ato ang kinabuhi, dako kaayo siyang impact sa how a child grow up. Okay? Research has shown that parents have a dominant influence on their children's sense of self prior to adolescence. However, class, magkadako ang bata, magkalapad ang iya ang society or groups of people nga nag-revolve around sa iya, maunang mutaas ang influence na dayon sa iyang peers, which is most probably iya ang mga kaedad, no? So dinha na dayon mo interact or mo contribute ang other members of the society, not just your family. However, katong tulo ka mga domains nga gi-mention nato before, nadungagan nato siya karon og isa, which is the internet. Ang internet class, dako kaayo siya og influence sa ato ang kaugalingon karon. Makita man gyud nato kasagaran sa mga Filipinos na ay cellphone, kasagaran sa atoan na ay Facebook. We watch videos through Facebook. Some are from TikTok, some are from YouTube, and all other video or other social media sites, no? So, and all those videos nga makita nato siya, maka-influence siya sa atong perceptions and behaviors. So, digital self-class is basically our online identity. Mauna siya ang atoang digital self. Kung unsay atong account sa Facebook, that is who we are. Sa Twitter, Instagram, TikTok, so on and so forth. But, unlike physical self, we are able to present ourselves online in a manner nga gusto nato. Kani nga process class mo ni siya gitawag nga self-representation. So, according to research, again, it suggests that self-presentation tends to be superficial. So, students and non-students between 18 to 39 years old were more likely to disclose their interests online rather than their beliefs and feelings, no? Wala man siguro sa ato nga normal og pangutok nga ang i-post nato sa online kanang butang nga ikadaot nato. No? Basically, we form another identity of us in the online world which is much more appealing to the eyes of the public. No? Mao bitaw nang kung mag-post og picture sa Facebook, sa Instagram, pilion jud nato tong best para sa atoa. Mutoy i-post nato. Mo bitaw nauso ang mga filter, nauso ng uban pa nga mga apps bitaw how to beautify yourself. No? Ngano man, because we would like to present ourselves in the online world nga much more or way more positive or nindot kumpara sa atoang physical self. Karon, tungod aning self-presentation, for example, natarong nato og present atong kaugalingon into the digital world, of course, a lot of people from other social media sites pod wherein nga naapog ka or member pod ka, magka-interest dayon sa imo ang profile. So, kung nakabantay mo no, naadyoy mga tawo, I'm not judging anyway ha. You can do whatever you want to do on your digital self. However, kung nakabantay mo, much more appealing ang imuang profile picture or ang imuang display pic, mas daghan ang magka-interest sa imo compared na kanang barefaced or kung unsa imong mga flaws sa imong naong or sa imong personality. Mura bitaw na butanga. Kung magpakatinuod bitaw ka sa social media, murag less hinuon ang tawo nga willing magka-interest sa imo. Whereas, kung ang imong ideal self ma-present nimo tarong sa social media, kana na hinuong butanga, ang mga people or the public will show interest on you. Which is very, mura bitaw kung
Very ironic, ma-question na dayon nato ang pinakauna natong gidiscuss in this topic, which is the authenticity and sincerity of yourself. No? Kay mura man gud og mabutanga, mas gusto sa laing tawo ang katong identity nimo nga dili gyud ikaw. Remember, class, that your real self is very much more different than your digital self. Ayaw og kalibog, kay basin manggod ang imo ang confidence or ang ato ang self-esteem nagabase na sa ato ang digital self sa unsa man ang pag-ia kani. Ikaw ba ang klase sa tawo nga kung ang imong profile picture ang imong i-post kung gamay ra og likes mag-uol ka? Ikaw ba ang klase sa tawo nga magsigig tan-aw kinsay mga nag-heart, nag-like, nag-care, nang react sa imo ang gipost nimo, dayon mag-uol ka kung gamay rang nag-react, malipay ka kung daghay mo tan-aw sa imong my day. For example, malipay ka kung daghan ang mag-heart sa imong Instagram, malipay ka kung daghan ang sa nimo follow nimo sa TikTok, sa YouTube. Ikaw ba ang klase sa tao nga nalimot na kaasa ang tinuod? Yes, of course, makahatag man na natong kalipay. Kana bitang nay mag-like. Wala, kanang cute kaayo no, nindot ay daghan jud ay nakaangay nako ani nga pictures. Okay man siya, pero timan-an ninyo, class, kinahanglan ang social media reactions from other people should not be the basis on how you give worth to yourself. Timan-ina ninyo. Kay basin unya, ug mag-upload mo og pictures, gamay ra og likes, magamay ang inyong self-worth and your self-esteem, mugamay, bati. No? Kimagwapa kag magwapo ka, ikaw. Kidaghag mo like sa imong picture, kigamay rag mo react sa imong picture, ang ikaw. Dili laing tao mag-define on how you value yourself. Very important ni siya sa digital self-class. Ayaw mo og kalimot ani. It is a life lesson that we should learn beyond what is this subject all about. Okay? Another thing about aning self-presentation. Kasagaran ra ba sa mag-present mo sa inyong digital self, which is very much more appealing in the social media platforms or sites, daghan ang magka-interest sa inyo. And then, a lot of people would be interested in you to the point nga mo accept na ta og mga Facebook friends, which is dili man gani nato kaila. Okay? Dili man hinuon ko magbuot kung ganahan jud mo mang-accept og mga tawo nga mga dili ninyo kaila, but if you want to be a responsible netizen, you should take good care of your digital identity. The more daghan ang makasulod sa imong account nga wala ka kaila nila personally, the more medyo gubot ang imong kinabuhi, no? So, maybe I can say that one because I have very personal experience. So, at first, I have 2 Facebook account. The first account is my personal Facebook account. Those are groups of people nga kaila ko. Gitreat na ko sila as friends, colleagues, family members, and all other people nga close sa akong heart. The second account that I made in Facebook is through my students. Because let us be honest, students come and go. My personal account should not be, para sa ako lang ha, dili ko ganahan nga maipon ang akong pagka-win love as individual ug win love as a teacher. No? Nganuman, I am not perfect. My job is to teach, to instruct. However, outside in school, I am totally different person. Okay? Dili ko ganahan nga masagol siya. No? Ingon ana ang akong perspective. That is why I created my personal account and a Facebook account for my students only. Because chaotic kaayo, no? That before I accepted a lot of friend requests from my students on my personal account, dayon mga hilabtanon kaayo. No, sa mukan ko ma-stress gid ko, class nga kana bitong
mag-post ko, daghan mo comment, daghan mo issue din. Dayon lain na dayon mahimo silang CCTV sa imuang social media account. Mahimo silang mga himantayon. But mas stress ko ana. That is why on the year, I think it's 2018 man siguro, I removed all the students and all the people nga toxic sa ako ang social media, and that is when I started to feel at peace in online world. Nga naman, makapost ko sa gusto nako, dili na ko mabantay, dili na ko kanang walay manghimangtay. And kasagaran ra ba sa mga commentator sa atuang social media accounts are those people nga wala kaila nimo. Then kung maka-comment wagas, mura jud kaila ka from top to bottom, no? So, I cannot close my social media account man pud because ganahan niya po ta Facebook, no? So ang akong gibuhat, nag-create na lang ko, mo na siya ang Facebook nga gina-accept ta mo tanan. Kato ako ang Facebook account for students, no? So dito ko maghatag og mga instructions, mag-post ko mga ginagmay, pero dili jud ang katong sani kanang personal gyud nako kaayo nga mga informations. Another thing, daghan kaayo sa online world or sa social media ang nagsuot og nagkalain-lain nga mga maskara. Okay? Muna siya sad reality, anak class. In social media platforms po, social media sites such as Facebook and so on, daghan kaayo ang nagsuot og mga maskara, no? Daghan kaayo sa people all around social media nga ang gamito nila mga picture sa artista, ang filter nila nga ang ilong nila nga ana kay pag abot na sa social media ana na kaayo din ug mag-side view pa na supa na kaayo din ang ilang pamanit nga kanang brown kaayo nga pamanit na tan-awan ninyo si ma'am inig mag-post gani din inig filter ana na kaayo, no? Putik na kaayo sa tanan. No, we wear different kinds of mask. Unlike physical self, nga makita jud nimo nga mao jud ay ning naunga. Lahi sa digital world. Kumbaga, you can edit who you are there. Mao na siya. Now, ang problema ani class, ka-attract mangud ka og daghang bad people. Daghan kaayong nagamit sa social media. Daghan kaayo ang napakaulawan, daghan kaayo ang na badmouth, daghan kaayo ang nadaot tungod sa social media. Why? Nganuman, maybe because you are very open in your social media accounts. Unsa man na siya? Kanang halos tanan na lang imong i-post sa imong social media nga ang tanang tawo makabalo sa imo ang life gikan pagmata nimo taman pagkatulog. Kung ina nakaka-open sa imong social media accounts, daghan makakitaan na. Second one, daghang mga fake accounts nag-spread all over social media. Some would just exist to monitor you, no? Daghan kayong mga CCTV, mga himantayon, mga libakira, no? Mangitagubot sa social media. Makita na ninyo through sa ilaang mga posts. Kung makita bitaw ninyo nga, kani siya nga klase sa tawo, daghan kayo siya mga rants and everything. That means he or she is not happy with his or her life right now, or wala lang yun siya laing outlet, kung baga. And another thing, mauna siya, ilimit na to atong emotion sa social media. Nga, for example, ibog kay karon nga, love, jud kay nimo, okay raman mo post, okay ra kaayo. Pero, dili na siguro tamo abot anang, I love you, baby ko. Ikaw lang, sapat na. Kana everyday, I'm so thankful. Ayut! Dili na, ha? You like that post, pero dili tanan. Bitter kayo si ma'am, no? Dili. Kinahanglan manggod, i-control na to ato ang kaugalingon. Kung masuko ka, mag-post ka sa social media, pwede ka masuko kayo, pero kung kaya lang yun ninyo class, nga pugna ng inyong kaugalingon, please do control yourself. Nganuman, walay madilit sa social media. Once ma-post na dira, it will always be forever be there. Madilit man nimo tinuod sa imong social media accounts, but for those people nga nakakita, di na madilit diri. And it would always be forever na. No? Mao na siya nga magmahay na dayon. So always na siya gina-advertise gani sa mga television, which is think before you click for a responsible social media user.
Now, naapod tayo gitawag nga impression management. So, impression management class is the attempt to control or influence any other people's perception. So, nakasulay na bataan ni. Nakasulay kaayo, no? Since ang ipakita nato sa atong social media accounts katulang mga nindot nga mga parts sa atong kinabuhi, this is an example of impression management itself, wherein you attempt to control or influence other people's perception. Just like what I'm doing now. I am trying to influence, I'm trying to teach you how to be a responsible social media user, so on and so forth. Natay duha ka motives of attempting to manage the impression of others. Pinakauna, natay gitawag nga instrumental. Kaning instrumental class is to basically gain rewards and increase one's self-esteem. Muni siya ang ako ang giingon, bagagi istorya kaganiha. I mean, bag-o lang, di ba? Nga, kana bitawng mag-post ka og pictures to gain rewards, to gain hearts, to gain likes or followers, kana jud mas daghan ka og followers, mas lami ang pamati sa imong kaugalingon, kumbaga mo increase ang self-esteem sa isa ka tawo. That is the instrumental motive of attempting to manage our impressions to others. Okay? Next, we also have this expressive motive. This motivation class, on the other hand, is about attempting to be in control of one's personal behavior and identity. Mauni siya ang response to moral norms, mga expectations, restrictions, and seeking to show others nga ikaw or kaning tawhana or ako as a person is different. Kaning mga impression management class, na po di siya gitawag nga mga strategies, no? Unsa man ni sila? Now, naatay 5 kabuok impression management strategies. These are self-promotion, ingratiation, exemplification, intimidation, and supplication. So, unsa man na sila, isa-isahan nato og discuss. First, we have self-promotion. Self-promotion class is a proactive process in which a person actively says things or takes action to show his or her competence to an audience. So, it is often increases. Ang self-promotion kasagaran mutaas siya whenever na ay mga opportunity in which the social media user or your digital account can express someone or kanang mapakita nimo ba unsa bitaw ang imuang naa ka. You promote yourself, no? Nadinha na din makita na to nga. If you have it flaunted, so karon, hipon kag naong, lami kag lawas, mao nang sa tanan nimong Facebook, ang sige nimong ipakita, imo arag yung lawas, no? You are self-promoting. Mao na siya class. Kung sa imo pong lawas, kung unsa ray ika-proud sa imo, kung tsaka jud ka overall, ipakita na lang ang imong balay. No, in which you are going to show off this particular thing that you have, in which you feel nga advantage ka sa other people. That is self-promotion. Second one is what we call as ingratiation. It is the process by which someone tries to win the approval or acceptance of another. For example, kana bitong sige ka og unsa ni? Sige ka og kanang gusto nimo nga kauyunan pud kaning mga tawhana, therefore imo pud silang uyun-uyunan. Kung unsay ilang ganahan pud ka. Kung unsay ilang reaction regarding ani nga post, mo pud imong i-react regarding ani nga post. So in that case, you are trying to win the approval or acceptance of the other. Kay kung example ang imo ang kaning tawag ani gusto nimo nga kauyunan kani kuan. So, kung unsa iyang ganahan mo imong buhaton. That is ingratiation. Next, we also have exemplification. Exemplification class involves a strategic self-sacrifice so that observers may recognize your dedication. So, kasagaran ani,
ang exemplifier gusto nga ang laing tawo makabalo kung unsa kalisod ang iyang trabaho kay kinahanglan niya i-advertise ang iyaang behavior. Daghan kog kaila ani. Charot, no? So, dili na nako siya further i-discuss because it is very understandable, no? I-exemplify dayon ang ilang self. Kakapoy jud kaayo sa module, mura jud gabuhat og answer sa module. Alam ka na nakin, ha? Okay, next, we also have intimidation. Intimidation class is its strategy that involves showing off authority, power, or the potential to punish in order to be seen by observers as someone who could be or is dangerous. Kaning intimidation class, it is basically designed to increase the credibility of one's threats and in turn enhance the probability that the target or ang gustong puntiryahon mo comply sa demands or sa iyang gusto. Kumbaga, you are going to intimidate someone ba? No? Para bitaw mapakita, uso kaayo ni sa social media ba ya? Kanang mag-post ka, naadain daghan kaayo magmarunong, no? Daghan din kaayo, excuse me, you're sure, daghan jud kaayo mga nega, kaayo nga mga comments, no? Kanang, dili na lang jud ay kakatingog kay ngano, koreksyonan daayon ka. Remember, wala sa bar exam ang daghang attorney naa sa Facebook, Twitter, o uban pa nga social media accounts. Mas daghan ang nakapasar og bar exam dira bayot, no? Matingala na lang dayon ka kay maulawan ka na dayon, no? Magpakaulaw sa laing tawo to show off nga sila ang mas kabawo. Batik kaayo nga mga kinaiya, but you know, that is the sani kanang kumbaga uso na kaayo sa ato karon ba? Ngano man sad pud good. Naaman jud gud po'y mag-uban nga mag-post magnilabad pag yun post na gamaag di ay ganganga di ay na batik kaayo makoreksyonan. So that is intimidation. I mean, that is how intimidation works. Lastly, we have what we call supplication. Supplication class is an approach where the individual exploits his or her weaknesses or shortcomings to receive help or benefits. Kaning supplication class, these are, kumbaga, paagi ni siya nga makakuha og attention sa laing tawo, magmakaluoy, pa-help naman po. Sani na pagani uban nga maglago jud ko anang sani og di nimo i-share kay magka 10 years kag badlak og sumbagon ko na imong naong dra. Makalagot kaayo, mabadlak man jud na imong naong. Makasapot kaayo nga kana bitang, I mean, you know, yes, dili na to siya angay patulan, dili man gyud siya angay, pero kana bitang puyo sa man siya nga kanang og dili na nimo ikuan kay ikuan ka din dayon. Balik ta sa supplication, nagisapot lang ikuan ang mga no laan sini, if you don't share this to 20 people, you will receive bad luck in 25 years. Dara oy og ilubong tikang buhi maka-receive jud kag bad luck for the rest of your life. Makasapot kaayo sa tanan. Ang kaning supplication pod class, muna sila ang sa tawag kaning manguha ka og attention sa netizen or in the online world wherein magmakaluoy ka, no? Dili na nako i-specify because I don't want to kanang kumbaga makaistoryaon niya kung dili bitaw kaayo nice, basta daghan mo makita sa social media nga mangayo ko tapang because urge motik ana gingging ana so on and so forth. So that is what supplication is all about. Now, daghan kaayo tag research according to different social networking platforms na negative siya effect sa atoa. For example, ang Facebook daw kuno kay nag-promote og mga narcissistic behaviors in which tanan na lang nag-focus about sa atong self. However, there are certain studies nga nagsuggest nga ang Facebook di ay can actually enhance our self-esteem. So, unsa man ning self-esteem? Self-esteem is the confidence of one's own worth or abilities. So, also gi-consider po din siya as self-respect. So, ang Facebook daw kuno maka-enhance siya og self-esteem class, and this study is supported by this theory called hyper-personal model.
Unsa maning hyper-personal model ma? Kani siya nga theory nagsuggest nga ang advantage daw kuno sa computer-mediated communication is that ang tao or ang social media user can edit his or her self-presentation, which in turn positive ang impact or ang impression sa iya ang kaugalingon. Thus, it is greater intimacy. No? Mas lami imong pamati sa imong kaugalingon kay pag post nimo sa picture, lami kayo imong angle, lami imong lawas, naka-filter pag imong naong, naka-filter imong panit, sus daghan ang nakaangay. Ning flatter pud in taon ang heart sa mag-post ato. Okay? Now, ang social networking was also found addictive. Muna siya'y nakaapan. Muangkon mo sa dili, tinuod yun ni siya class. Magtrabaho ka, once maka-open kag Facebook, ang imong promise nga 5 minutes mahimo ng 5 hours. Magbuhat kag module, moingon ka nga, mo break sa okay, kapoy kayo, gasige na lang kog module, mo open kog Facebook. Ang imong promise nga 3 minutes nahimong 3 hours. Ang ending, wala kay naansiran sa imong module. That is day 1 out. Bayot. And that happens every day. Kasagaran sa ato tanan, nag-open og Facebook approximately maybe 3 to 5 hours per day or more. No? Mauna siya nga maka-addict yun ang social media. Nga naman, what makes us so addicted? So, karon, ang social world manggod, it is socially constructed through interactions between people. Kumbaga, daghan kayo siyang mga entertainment. Daghan kaayo siyang malingaw ka, maintriga ka, saputon ka, mugawas ang imo ang pagka-attorney, mugawas imo pagka-judge, mugawas imo ang pagka-artista. Kumbaga, tanan that comprises nga ma-addict yun ka sa social media. Kumbaga, giparihara gud na siya ana bitawng ilaga nakakita og rat trap. Ang human trap pod class, ang atoang cheese as a human is the internet connection. Now, unsa may atoang boundaries nga buhaton sa atoang self online? What are the things nga i-keep nato in private? What are the things nga i-keep nato in public? What are the things that we share in society? And what are the things that we share online? So on and so forth. Now, the social scientists have given different definitions of the concept of private and public. Karon, according to Baumeister 2012, understanding the difference between these concepts will help you in your study of the self. Unsa man na? Ang private daw class, it is the prevalent definition among social psychologists. It refers to mental events in a person that are inherently unobservable by others. So these are events, these are thoughts, these are your cognitive reaction, kumbaga unsay nasa imo huna-huna, unsay feelings nimo, unsay imo ang reaction, so on and so forth, that is not observable by others. The public naman are what social psychologists consider as public. Those are behaviors that are open to the observations of other people. That is why nga dili maayo nga ang atoang private self ma-disclose or ma-share nato sa other people kay mahimo na dayon tang sumsuman. Some people would react or would judge us nga mo bitaw jud kaputli jud kaayo nila, wa jud kasulag sala sa sukan-sukan sa ilang kinabuhi, no? Mga ingon ana, mga ngilad ug batasan. Charot. Okay, so ingon ana, ang social profiles nato class are descriptions of individual social characteristics that identify them in social media sites. Muna siya ang ato ang mga social profile. Now, let's talk about the individual and versus social identity. Kaning personal identity or individual identity, it is the concept that you develop about yourself nga nag-evolve siya over the course of your life. So, pwede apilaan ni ang aspect sa imong kinabuhi nga wala kay control gyud, such as where you grow up,
color sa imong skin, as well as the choices you make in your life, such as how you spend your time and what you believe in. Mo na siya ang imong personal or individual activities. So kasagaran ani ang characteristics of personal identity, you have your emphasis in yourself, no? Kung unsa ang imong gusto, kung unsa imong dili gusto, kung unsay imong pamanit, dawata na lang jud na, no? Unsaon taman nga ang imong personal identity, whether you like it or not, dili man jud tanan adunahan og ilong, dawato na lang jud nato na, dili tanan paputi og pamanit, dawato na lang jud pud nato na. In that way, mas madawat nato ang atong kaugalingon whether in real self or real self. Okay? So now, social psychologist Henry Tafel and John Turner theorize that social identity class, on the other hand, is a person's sense of who he or she is based on group membership. So, unsa maning mga grupo ha? Imong social class, pobre ba ka, pobre-pobre, dato, pinakadato, super dato, ginoo, ana no? Kung unsa ang imuang status sa society, imong family, broken family ba ka, tibuok ba ka nga family nga gasalimuang, family lang, basketball team, na kana nga mga grupo maka-influence pud na sa imong social identity, so on and so forth. These are influences from people nga nabilong ka ana nga grupuha, and important pud na siya sa source nimo sa imong pride and self-esteem. Now, does the internet influence stereotyping? Nag-stereotype, maka-feel ba tag-stereotyping sa ato ang online or gender and sexuality online? Na ba tayo ma-feel nga na ba gender bias, so on and so forth? First, unsa di ang stereotype? Stereotype class is a fixed, overgeneralized belief about a particular group or class of people. Mao ni siya sa social media accounts or sa social networking platforms, daghan kaayo ang mahitabo nga stereotyping, no? Makita na ninyo nga i-generalize dayon ang tibuok group, kani nga grupo tungod lang kay naay gibuhat ang one member sa ilaa, no? Naay isa ka gay nga nag-commit ani nga crime, ma-generalize na dayon ang whole LGBT community, no? Ay imuna naman jud na kay kuan maunay bikil gyud basta ana no? Mga judgmental kaayo ang people. That is stereotyping, and yes, it exists in the online world. Now, the lesson I want you to remember after this virtual discussion is how to be a responsible social media user. Nga dili tanan kinahanglan nato i-post online, dili tanan kinahanglan nato ipakita, or dili na tanan kinahanglan na reactan nato online, no? You should balance your personal life and your social media life, meaning kung baga ayaw kaayo idudo ang imong kaugalingon sa Facebook, sa TikTok, sa Twitter, nga there are, again, I don't want to offend anybody, no, kay dili ko ganahan nga manghilabot og laing tawo, but naamanggoy mga panghitabo, especially sa Facebook, Instagram, and Twitter, nga if you show too much skin, you will be misunderstood, you will be mabastos, and yes, tinuod yun siya nga unsa may lamot ninyo sa una ganing panahon kay kuan, but then again, ang social media manggod, magstay manggod na dira forever. Kung unsa imong gi-upload, kung unsa imong gi-post, magstay jud na siya dira forever. And if makadestroy na sa ato ang tinuod nga kaugalingon sa atong physical self, sa kung kinsa gyud ta, better not post it. Remember, daghan kaayo ang mga judge, daghan kaayong mga attorney, daghan kaayong mga commentator sa social media. Wala ko niingon nga kinahanglan, kumbaga, amping ta sa atong kaugalingon, kay mahadlok ta mabantayan. No, be true to yourself, but be responsibly
true to yourself in social media. Kay nga naman, for us to live a life that is worth living in digital or in real world. So thank you so much for listening sa ako ang mga yaw-yaw, no? I hope you learned something again in this video. So if you have questions, you can comment down below kung unsa ang inyong pangutana regarding digital self, and I will try my best to post the complete topics in understanding the self subject dayon. Hopefully lang jud makalugar na jud kuno kay daghan man kaayo patag mga requirements. And please, thank you so much for your patience, and I hope that you learn something much more beyond what is this subject all about. Gusto nako nga tanan akong students naa sila'y ma-learn dili lang tungod kay nag-study mo og understanding the self, kundi tungod bisan og graduate or humana mo ani nga subject namoy makatunan nga balunon ninyo beyond na lesson sa life. Okay? So, thank you so much again, and bye-bye!